نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے 259 تک پڑھا تھا، اور 259 آیت مبارکہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی ذہن میں آنے والی سوچ کو اس کے سامنے رکھ کے اسے بتایا کہ میں کس طرح ہر چیز پہ قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ کے جو اس کو معجزہ دکھایا وہ کچھ یوں تھا کہ ایک انسان سفر پہ تھا، ایک وادی سے گزرا جو فلسطین کی وادی تھی، بیت المقدس کی وادی تھی، اور وہ اپنے چھتوں کے بل اوندے پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ زمین بوس ہوئی ہوئی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس انسان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ رب العزت اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ہی اسے موت دے دی اور وہ 100 سال تک مرا رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنا عرصہ زندہ سوئے رہے، تو اس نے بتایا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، کیونکہ وہ سورج نکلنے طلوع آفتاب کے بعد مرا اور غروب آفتاب سے پہلے، یعنی کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی کی تھی تو غروب آفتاب کا وقت تھا، تو اسے لگا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ میں سویا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کو پھر اپنا معجزہ دکھایا، اپنی نشانی دکھائی، اپنی قدرت دکھائی۔ وہ قدرت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس جو اس کا کھانا تھا وہ بالکل تر و تازہ تھا، ویسے ہی مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں جیسے وہ گرم کھانا تھا ویسے ہی اس کے اندر سے بھاپ نکل رہی تھی، اور جو اس کے پاس گدھا تھا، سواری تھی، وہ بسیدہ ہو چکی تھی، اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئی تھی۔ یہ تو ہوتا ہے نا صرف بسیدہ ہو گئی، مر گئی، جیسے وہ مرا ہوا تھا وہ بھی مر گیا اور اس کے پاس پڑا ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اوپر کی جلد تھی، گوشت تھا، وہ سب ختم کر کے اس کا جو ڈھانچہ تھا اس کو بھی بکھیر دیا۔ ایک وقت آتا ہے کہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ اپنے جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، وہ جیسے کہہ رہے ہیں نا ایک مقناطیس ہوتا ہے، وہ چیز ختم ہو گئی اور وہ چیز علیحدہ علیحدہ ہو جاتی، بکھر جاتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ میری قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے اس کے گدھے کو دوبارہ زندہ کر کے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا، اور اس کے بعد اس نے کیا بولا کہ واقعی ہی میں مانتا ہوں، میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہی دیتا ہے۔ اس سے پچھلی والی آیت میں ہم نے نمرود کا واقعہ پڑھا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا تھا کہ میں مشرق سے سورج نکالتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی کہ اللہ رب العزت تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تم بادشاہ اپنے آپ کو کہتے ہو، تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو، تو مغرب سے سورج نکال کے دکھاؤ۔ اس سے وہ بہت حیران ہوا نا، لیکن اس نے اپنے آپ کو گمراہی کی ہی طرف رکھا، اس سے اپنے آپ کو اس یعنی کہ کہہ لیں کہ اس کیٹیگری میں لا کے سوچا ہی نہیں کہ بات تو درست ہے، میں اگر رب ہوتا تو میں کرنے پہ قادر ہوتا، جو رب ہے وہ کرنے پہ قادر ہے۔ لیکن دوسری مثال پہ اللہ رب العزت نے اپنا معجزہ دکھایا، اپنی قدرت دکھائی، تو وہ مان گیا کہ ہاں اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی نشانیوں سے گمراہ کر دیتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے
ان کے لیے اس دنیا میں بھی عزتیں ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کے لیے بلندی والا مقام رکھتا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ جو ہے 2:16 ہے۔ آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا، بہت خوبصورت ہے۔ یہ بھی ایک نبی کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے یعنی کہ دل میں آئی ہوئے خیال کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے شیئر کیا۔ آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب، ارنی تو دکھا مجھے، کیفا کیسے، تحیی تو زندہ کرے گا، موتا مردوں کو، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم اور کیا نہیں، تؤمن تو یقین رکھتا، قال اس نے کہا بلا کیوں نہیں، ولیکن لیکن، لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ تو تم لے لو، اربعتن 4، من الطیر پرندوں میں سے، فسرہن پھر مانوس کر لو انہیں، الیکا طرف اپنی، ثم پھر اجعل تم رکھ دو، علا اوپر، کلی ہر جبل پہاڑ کے، منہن ان میں سے، جزءاً ایک ٹکڑا، ثم پھر ودعوہن تم بلاؤ انہیں، یأتینکا وہ چلے آئیں گے تمہارے پاس، سعیا بھاگتے ہوئے، وعلم اور تم جان لو، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، عزیز سب پر غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ آرینی تو دکھا مجھے، را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تو جی تو زندہ کرے گا، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، موتا مردوں کو، میم واؤتا اس کا روٹ ورڈ ہے، لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے، توا میم حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فخذ تو لے لو، حمزہ حاضہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اربعتن 4، را با عین اس کا روٹ ورڈ ہے، من الطیر پرندوں میں سے، تو یا را اس کا روٹ ورڈ ہے، فسرہن پھر مانوس کر لو انہیں، سواد واو را اس کا روٹ ورڈ ہے، اجعل تم رکھ دو، جیم عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، جبل پہاڑ کے، جیم با لام اس کا روٹ ورڈ ہے، جزءاً ایک ٹکڑا، جیم زال زا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ادعوہن تم بلاؤ انہیں، دال عین واو اس کا روٹ ورڈ ہے، یأتینکا وہ چلے آئیں گے تمہارے پاس، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، سعیا بھاگتے ہوئے، سین عین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، وعلم اور تم جان لو، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الحمدللہ یہاں ہمارے 3 رکوع کمپلیٹ ہو گئے۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عزیز حکیم۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے 4 لے کے انہیں اپنے سے مانوس کرو، پھر ہر ایک پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا
کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے، خشوع خضوع کرنے والے عبادت گزار پیغمبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ مالک مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ شوق کس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ ذوق و شوق ایک فطرتی عمل ہے۔ اس شوق کا تعلق ایمان کی پختگی کے ساتھ نہیں۔ ایمان کے نتیجے میں مومن کے دل میں کسی قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے یہ ایک ہے کہ وہ قدرت کے راز میں جھانکے۔ یہ شوق بھی اسی سلسلے میں ایک کڑی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا، کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ کیوں کہا گیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اس لیے آپ علم الیقین اور عین الیقین کی طرف جانا چاہتے تھے اور مشاہدے کی طرف ترقی کرنا چاہتے تھے۔ کہیں نمرود یہ نہ پوچھ لے کہ رب کبھی رب کو مارتے اور جلاتے ہوئے دیکھا بھی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مشاہدے کو زندگی کے بعد موت کی دعا کی۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اس وجہ سے نہیں کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے، انہوں نے اس لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کمپلیٹ، جیسے ہوتا ہے نا ایک پروجیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کے ہر پوائنٹ کو اچھے سے سمجھے اور اس کو پڑھ لیں، اپنے نوٹ بک پہ لکھ لیں، تاکہ جب ہم اس پلان کو کسی کے سامنے، اس پروجیکٹ کو کسی کے سامنے بتائیں کہ ہمارا یہ پروجیکٹ ہے، تو اس پہ آنے والے سبھی سوالوں کا ہم بہترین جواب دے سکیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پروجیکٹ پہ نکلے تھے جو توحید پروجیکٹ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان کو یہ ساری چیزیں پتا ہو، جب وہ کہ نمرود اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کا بہترین طریقے سے جواب دے سکوں۔ اب دیکھیں نا، اگر مجھے آپ لوگوں کے پرسنل لائف کے بارے میں پتا ہوگا تو میں آپ لوگوں سے یا کسی اور سے بات کرتے آپ کا تعارف بتاتے ہوئے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ فلاں میری شاگرد ہے، وہ وہاں پہ رہتی ہے، اس کی فیملی میں یہ ہے، اس نے یہ ایجوکیشن ہے، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہے، وہ اتنے بہن بھائی ہیں، یعنی کہ تمام انفارمیشن میرے اگر پاس ہوگی تو میں بہترین طریقے سے آپ کا تعارف کروا سکوں گی۔ اب میرے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے آپ کہاں کی ہیں، کیا کرتی ہیں، کیا نہیں کرتی، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ آپ میری اسٹوڈنٹ ہیں اور ماشاءاللہ ریگولر کلاس لیتی ہیں، تو میں کیا کہوں گی، یہ بہت اچھی ہے، یہ بہت لائق ہے، ہر حساب سے پرفیکٹ ہے۔ تو اگر مجھ سے کوئی پوچھ لے کہ یہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہیں، تو میں اس کو آگے سے کیا جواب دوں گا؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اس طرح کے میرے جواب ہوں گے نا۔ تو ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز پوچھی تاکہ میں توحید بیان کرتے ہوئے کسی قسم کے یعنی کہ ایسی مقام پہ نہ پہنچوں جہاں پہ میں نروس ہو جاؤں، مجھے لگے کہ میں اس چیز کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور یہ سوال کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رب و عزت کو کسی کے سامنے بیان کرنا، اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو کسی کے سامنے بیان کرنے سے پہلے ہم اسماء و صفات کا علم رکھیں، ہمیں پتا ہو ہمارے رب کی جو صفات ہے وہ کیا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہے اللہ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب یہ ہر چیز پہ قادر ہونا ایسی صفات ہے کہ آپ اس کو سال ہر سال لکھو، آپ کے پاس جیسے ہوتے ہیں نا کاغذ، پین، پینسل، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ صفت کو ہم مکمل نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنی صفات میں وہ جادو رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم جتنا بھی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے ہمارے لیے حیران کن ہوگی۔ ہمیں ایسے لگے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک
कह लें ना कि रोशनी का चिराग जला दिया और इर्द-गिर्द सभी कुछ रोशन हो रहा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था, व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने वफ़ा का हक़ अदा किया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी तैयारी के लिए अल्लाह ताला से सवाल किया कि ए अल्लाह, तू कैसे ज़िंदा करता है मुझे बता। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, लोगों के शक व शुबों को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने उनसे सवाल किया। अल्लाह ताला दिल की धड़कनों को भी जानते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिल में आने वाले ख़्याल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले जानते हैं कि अब ये सोचने लगा है। तो अल्लाह ताला ने लोगों के सामने ये किस्सा बेहतरीन तरीके से बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने उनसे क्या सवाल किया? क़ाल अवलम तुअमिन? क़ाल बला। अल्लाह ताला ने फरमाया, और क्या तू यकीन नहीं रखता? उसने कहा, क्यों नहीं? इसकी क्या वज़ाहत है? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यकीन तो है मगर दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम की निस्बत हम इत्मीनान क़ल्ब से ज़्यादा मोहताज हैं। यानी कि हमारा दिल जो है किसी काम को एक्सेप्ट तब करता है जब उसके बारे में पूरी तरह उसको आगाही हो। किसी भी इंसान है, हम फ़र्ज़ करें किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और वो बहुत अच्छा इंसान है, हकीकत में भी वो अच्छा है, बाय नेचर और बाय फेस, उसकी ड्रेसिंग, उसकी लुक बहुत अच्छी है, डिसेंट अंदाज़ में बात कर रहा है, उसके बोलने का स्टाइल, हर चीज़ परफेक्ट हमें लग रही है। लेकिन हमारे दिल में वो डाउट होगा, ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। ये जो दिल होता है ना, ये बहुत जल्दी मुतमईन नहीं होता। इसको कहने के स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता-आहिस्ता, कहते हैं ना शीशे में उतारना, किसी को शीशे में उतारना, तो इसका मतलब यही है कि उसके दिल को मुतमईन करना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हज़रत इब्राहीम के दिल को मुतमईन करने के लिए क्या प्लानिंग की? आइए देखते हैं। वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन इसलिए कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए, इसकी क्या वज़ाहत है? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन तो था, लेकिन हक़्क़ुल यकीन का मक़ाम चाहते थे ताकि ईमान में इज़ाफ़ा हो, यानी कि दलाइल से इंसान का दिल मुतमईन हो जाता है, क्योंकि दलाइल से ईमान में इज़ाफ़ा होता है और यकीन एक कामिल हो जाता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शक करने का हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा हक है, जब उन्होंने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हुआ, क्या तुझको यकीन नहीं? अर्ज़ की, यकीन ज़रूर है, लेकिन मैंने ये दरख़्वास्त इसलिए की है कि मेरा दिल को इत्मीनान हासिल हो जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 4537। इसका मफ़हूम ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शक में मुब्तला होते तो हम उनसे हम उनके ज़्यादा करीब हैं। जब हम शक शुबह नहीं करते तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे शुबह कर सकते हैं? कत कर्तबी ने लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अंबिया अलैहिस्सलाम इस किस्म के शुबा जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान व कफ़ा बिरब्बिका वकीला, मेरे बंदों पर बिलाशुबा तुझे कोई इख्तियार नहीं है और का आपका रब ही कारसाज़ काफ़ी है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शक को कैसे दूर किया? قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू परिंदों में से 4 लेकर उन्हें अपने से मानूस करो, फिर हर पहाड़ पर एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वह तुम्हारी तरफ भागते चले आएंगे। अल्लाह ताला ने सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए तख्लीक के के राज को कैसे वाज़ह किया? क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तौइरी, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया 4 परिंदे ले, फ़सुरहुन्ना इलैका, उन्हें अपने से मानूस कर ले, उनकी ख़ुसूसियात, उनकी निशानियाँ अच्छी तरह जान ले। सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा उदउहुन्ना, फिर हर पहाड़ पर उनका एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें बुलाओ।
फिर ज़िबा करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, उनके अज्जा को पहाड़ों में बिखेर दो, फिर पकारो और वो जिंदगी की तरफ लौट आएंगे। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी जो अंदर उनके सवाल उभरा, अल्लाह ताला ने इतनी तफ़सील के साथ और इतने खूबसूरत अंदाज़ के साथ उनकी रहनुमाई फरमाई। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि 4 परिंदे ले लो आप, 4 परिंदों को अपने साथ अटैच कर लो, यानी कि उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहो, उनकी आदत को पहचान लो, फिर उनको ज़िबा कर दो, ठीक है? उन चारों को मिक्स कर दो। मैंने एक और तफ़सीर में पढ़ा था, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन मैंने एक और तफ़सीर पढ़ा था, तफ़सीर इब्न कसीर में शायद था या किसी और तफ़सीर में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि उन चारों टुकड़ों को मिक्स कर दो, चारों परिंदों को गोश्त बना के उनके टुकड़े आपस में मिक्स कर दो। यानी कि पता ही ना चले कि कौन-सा किस जानवर का पीस है। फिर उनको थोड़ा-थोड़ा अस तमाम पहाड़ों पे, यानी कि चारों कॉर्नर पे, 4 पहाड़ हैं आपके इर्द-गिर्द, तो चारों पहाड़ों के चोटी पे जाके उनको रख दो। अब वो जब चोटी पे रखे जाएँगे, वो जानवर खुद अपने हाथों से ज़िबा होंगे और उनका जो गोश्त है वो मिक्स हुआ होगा। तो वो उनको कैसे अल्लाह ताला ज़िंदगी की तरफ लेके आता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया याअतीनका साया, वो दौड़ के तुम्हारी तरफ आएँगे पूरी कुव्वत के साथ दौड़ते हुए और तेज़ी से उड़ते हुए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया। इसी तरह सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तहकीक के राज़ को पा लिया। उन्हें मुर्दों के ज़िंदा होने का मुशाहिदा हासिल हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतुस समावाति वल अर्दि वलियकून मिनल मूक़िनीन, और इब्राहीम को इसी तरह हमने आसमानों और ज़मीन की अज़ीम सल्तनत दिखाते थे ताकि वो कामिल यकीन करने वाले हो जाएँ। अल-अनआम आयत नंबर 85। यानी कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसे गाइड किया कि उनके अंदर कोई शक व शुबा ना रहा। अब देखें ना, हमारे पास कोई ऐसा काम है, हम उससे कहते हैं कि मेरे रूम में जाके फलां चीज़ पड़ी हुई है, वो ले लो। अगर तो वो रूम में वहीं पे आपको चीज़ मिलेगी, तो वो बड़े हैरान होंगे कि कितनी डिसिप्लिन पसंद है ये लड़की, इसने जहाँ बोला वहीं पे इसकी चीज़ मिली। तो अल्लाह ताला का भी ये कुदरत का जो निज़ाम है, ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पे है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अपने हिसाब से, अपने तराजू के साथ, हर चीज़ का जो है ना मुआयना करके, मुकम्मल करके उसको सेट किया है। जैसे एक होता है ना कंप्यूटराइज़, कंप्यूटर तो हैंग भी हो जाते हैं, कभी उसका सिस्टम में कोई ऐसा मसला बन जाता है, कोई ऐप तंग करना शुरू हो जाती है, तो ये हमारा सिस्टम खराब हो जाता है। कंप्यूटर भी, लैपटॉप, इसमें मसले बन जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो ऑन ही नहीं हो रहा होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना जो एक निज़ाम बनाया है, वो कई कंप्यूटरों से बेहतरीन है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ इंसान के पैदा होने से पहले सेट कर दी। जैसे आज भी हम किसी घर में देखते हैं मेहमान आने हों तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको वेलकम कहते हैं, उनका घर उनका रूम सेट करते हैं कि हमारे मेहमान आ रहे हैं, बड़े वीआईपी मेहमान, ख़ास तौर पे आउट ऑफ कंट्री से हमारे कोई गेस्ट आ रहे हों तो हम उनके लिए बहुत ही वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो है करते हैं उनके लिए अलहदा से रूम सेट करते हैं, उनके आराम का मुकम्मल ख़्याल रखते हैं, हर चीज़ हम चाहते हैं कि परफेक्ट हो, उनके खाना-पीना, घूमना-फिरना, इवन के किसी घर में भी लेके जाना तो हम चाहते हैं कि हमारी जो सबसे अच्छी वाली गाड़ी है, कन्वेंस है, हम उनको उन पे लेके जाएँ। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने भी हमारी दुनिया से आने से पहले इस धरती को, इस दुनिया को हर चीज़ से सजाया। किस लिए? हमारे लिए। ये इंसान पे डिपेंड करता है कि इंसान जो है अपने रब की इन खुसूसियात, इन सिफ़ात को कितना जानता है, कितना यकीन करता है और कितना अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा वो बनता है। अब सोचा जाए तो ये कायनात किसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सजाई? हमारे लिए ना। वैसे अगर ना भी सजाता, ये पहाड़ ना बनाता, ये सब्ज़ा ना बनाता, ये फूल ना बनाता, ये फल ना बनाता,
تو वैसे भी गुज़ारा हो सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने इस कदर खूबसूरत परिंदे बनाए, इस कदर खूबसूरत जानवर बनाए और वो जानवर इतनी मोहब्बत वाले कि इंसान जब उनके साथ अटैच होता है तो ऐसे लगता है कि इनमें हमारी रूह बसी हुई है। उनके बगैर फिर वो खाता नहीं, पीता नहीं है। इवन कि मेरे जैसे जो लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कैट को पसंद करते हैं या किसी जानवर को पसंद करते हैं, उनके गुम होने पे या कहीं इधर-उधर होने पे रोना शुरू हो जाते हैं। इतना वो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में उनके लिए मोहब्बत डाली होती है। ये किस लिए है? मैं कहीं पढ़ रही थी कैट्स के बारे में, तो किसी डॉक्टर ने एक कॉलम लिखा था, वो मैं पढ़ रही थी, तो मुझे खुद हैरानगी भी हुई और यकीन भी उस बात पे हुआ ना कि आप डिप्रेशन में हैं, आप परेशान हैं, आप छोटा-सा कैट का बच्चा ले लें घर में, आपको वो 80% आपकी डिप्रेशन वो खत्म कर देगा। आप उसकी हरकतें देखेंगे, आप उसको एन्जॉय करेंगे, वो खेलेगा आपके साथ और उसकी आदत और उसका जो है जिस्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना खूबसूरत बनाया है, नर्म और मुलायम और जब हम कैट के बच्चे को लेके आते हैं ना, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पाले हैं, मुझे तो बड़ा इस चीज़ का तजुर्बा भी है और मुझे पसंद भी है। वो इस कदर खूबसूरत और नर्म मुलायम होते हैं कि इंसान अल्लाह ताला के यानी कि कामिल होने पे यकीन करता है। उनकी हरकतें इतनी प्यारी होती हैं, वो पीछे-पीछे फिरते हैं, बातें करते हैं, समझते हैं, अपनी बात को समझाते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ऐसे करना है, हमें सर्दी लग रही है, हमें भूख लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, हर चीज़ बताते हैं। तो ये किस लिए है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए पैदा किए। वैसे सोचा जाए तो बिल्ली और तो किसी काम नहीं आ सकते। खूबसूरती वाला जानवर है, पालतू जानवर है, ऐसे इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैरट बनाया और चिड़िया है और बेशुमार है। ख़ास तौर पे बटरफ्लाई आप देखें तो वो किस कदर खूबसूरत अल्लाह ताला ने उसके रंग भरे हैं। तो किसके लिए? इंसानों के लिए है ना। एक चीज़ को भी आप लें, उस पे सर्च करें, ये जो लोग पीएचडी करते हैं वो इसी तरह करते हैं ना कि एक चीज़ को लेके उस पे मुकम्मल सर्च करते हैं। और अक्सर मुसलमान जो सर्च करते हैं, वो दीन की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ आते हैं, क्योंकि उनको अपने रब पे यकीन हो जाता है कि वाक़ई अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन क़दीर है। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह ताला सबको बेहतरीन तरीके से चलाने वाला है, बनाने वाला है और खिलाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की सिफ़ात को इंशाअल्लाह जब हम पढ़ेंगे, तो हमारा यकीन मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुख्ता फ़रमाएगा और इंशाअल्लाह इस नमाज़ को इसके बाद मेरा पूरा माइंड है कि आप लोगों को इंशाअल्लाह अस्मा व सिफ़ात करवाऊँ और आम लोगों से हट के हम अस्मा व सिफ़ात को पढ़ें, जानें क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का ये आलम होना चाहिए कि अल्लाह ताला का हम ज़िक्र करें और हम दुनिया भूल जाएँ। फिर मज़ा है अल्लाह ताला के अस्मा और सिफ़ात को पढ़ने का और हम एक-एक नाम को इतनी डिटेल के साथ देखें, ताकि हमारी जो 1 घंटे की क्लास है, उसमें सिर्फ़ एक नाम का जो विर्द है, हम मुकम्मल करें और कोशिश करें, हम इसको समझ सकें इंशाअल्लाह ताला। क्या ज़िंदगी और मौत की हकीकत और मौत के बाद की ज़िंदगी के राज़ को इंसान अपनी अक़ल में पा सकता है? इंसान कसरत से पैदा होते हैं और कसरत से इस जहान से जाते हैं, लेकिन अक़ल, मौत और हयात की हकीकत को पाने से आजिज़ है। इंसानी अक़ल के पास मौत और हयात की हकीकत को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़राए हैं, वो ज़िंदगी के आसार हैं। जिनको देखकर इंसान ज़िंदगी क्या अंदाज़ा लगाता है, इंसान मरने वालों की मौत के आसार देखकर मौत का अंदाज़ा लगाता है। मौत के बाद की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने ज़हन पर नक्श की है। अक़ली दलाइल नहीं दिए, माज़ी का कोई वाक़या नहीं सुनाया, ज़ाती तजर्बे से गुज़ार कर शऊर दिलाया है। सब कुछ सबसे ज़्यादा ज़ाती तजुर्बा इंसान के शऊर एहसासात पर छाया रहता है और दिल मुतमईन हो जाता है। मज़ीद यकीन दहानी की ज़रूरत नहीं रह जाती। अंबिया अलैहिस्सलाम को गैब के पर्दे हटा के पीछे की हक़ाइक़ दिखाने का ख़ुसूसी मामला क्यों होता है? अंबिया अलैहिस्सलाम को गैब के पर्दे हटाकर
के लिए सब कुछ दिखाया जाता है ताकि वो लोगों को इन छुपी हुई हकीकतों से बाखबर कर सके और उनके बारे में कह सके कि हम देखी हुई चीज़ों से बाखबर कर रहे हैं, ना कि सुनी-सुनाई। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिस्सलाम को ये वाक़ियात करवा के, ये सारे मामलात को समझा के अपने बंदों तक इसलिए भेजा है कि जब वो बयान करें तौहीद को तो इतना वो पावरफुल बयान हो कि लोगों को पता चले कि वाक़ई अल्लाह का भेजा हुआ ये बंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे फरमाते हैं वअलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम और जान लो यकीनन अल्लाह ताला सब पे गालिब कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात अज़ीज़ और हकीम का कैसे शऊर दिलाया। अल्लाह ताला ने परिंदों को ज़िंदगियों पर गलबे से अपने अज़ीज़ होने का शऊर दिलाया। यकीनन जो टुकड़े-टुकड़े गोश्त को पूरे वजूद की शक्ल में ज़िंदगी देता है, वो गालिब है और हर चीज़ उसकी कुदरत के दायरे में है। उसका उस कोई उसके हुक्म को नहीं टाल सकता, जो वो चाहता है, कोई उसकी रुकावट नहीं हो सकता। अल्लाह ताला अपने अक़वाल व अफ़वाल, अपनी शरीयत में बड़ी हिकमत वाला है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला की हिकमत ये है कि अल्लाह ताला हमें वो अता करता है, जो हमें हमारे लिए बेहतरीन होता है। अक्सर ऐसे होता है कि हमसे कोई चीज़ छिन जाती है, हम इतना उसका दुःख मनाते हैं, इतना दुःख मनाते हैं और कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला उसका नेम बदल अता करता है और वो इस कदर खूबसूरत होता है कि हमें खुद शर्मिंदगी होती है कि हम उस चीज़ के छिन जाने पे रो रहे थे, जो ला हासिल थी और बेहतर भी नहीं थी। अल्लाह ताला ने इससे कई गुना बेहतर हमें अता किया है। अल्लाह ताला की हिकमत को समझना हम इंसानों की बस की बात नहीं है। मुख्तसर किस्सा ये है। अल्लाह तबारक व तआला हमें शऊर दे, हम उसकी अस्मा व सिफ़ात को समझ सकें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए ताकि हम इस कुरान को समझें और इश्क पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबसे राज़ी हो जाए, हमारा पढ़ना-पढ़ाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। अगर हमसे कोई भूल-चूक हो गई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरगुज़र फ़रमा के हमें मुआफ़ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारा इस कुरान को पढ़ना हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतरीन साबित हो। हमारी आने वाली नस्लें इस कुरान के बेहतरीन अंदाज़ में पढ़ें, अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए और हमारी आने वाली नस्लें हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकतें अता फ़रमाए, उन्हें सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, उनका साया अपने बच्चों के सरों पे हमेशा सलामत रखे और जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके वालिदैन की कब्रों पर करोड़हा रहमतें नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरे वालिदैन की कब्रों को जन्नत का बगीचा बनाए। अल्लाह ताला उन पर करोड़हा रहमतें नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरे बहन-भाई जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं और तमाम मुसलमान जो इस दुनिया फ़ानी से अब तक चले गए हैं, अल्लाह ताला उन तमाम की कब्रों पर अपनी करोड़हा रहमतें नाज़िल फ़रमाए। उनकी कमियों पेशियों को दरगुज़र फ़रमा के उन्हें माफ़ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।